Makapuso isa ka low pressure area kag isa ka bagyo nga yara sa Pacific Ocean ang ginamonitor subong sang Pag-asa. Nakitaan sang ahensyang LPA 1,415 kilometers sa sidlangan sang Visayas kag isa ini ka severe tropical storm nga may international name nga Bolavel. Manubo ang tsansa sang bagyo nga magsulod sa PAR perong LPA may posibilidad sa sulod sang 24 tubtob 48 oras. Sa karon ang trough o kunang extension sa among LPA ang magapaulan sa pila ka bahin sang pungsod. Nagapabilin sa karon nga manubo ang tsansa sang among LPA nga mangin bagyo. Subong nga aga lauman ang pagulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magapadayon nini ka mangin lapnagon karon sa hapon. Posible ang mabaskog nga pagulan sa pila ka bahin o kun pila ka lugar gani mangin alerto sa pagbaha o kun landslide.